ये हमने तकसीम कर दिया कि वो उनके आलिम भी हमारे आलिम, जितने पक्के मौलाई ये लोग थे। इमाम जो अहलुल बैत के इमाम है, इमाम बाकिर या इमाम जाफर जो है वो इमाम हनीफा से कहते हैं कि बताओ कि नमाज अफजल है या रोजा? तो कहते हैं नमाज, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा जितने पक्के शिया थे जी, मुझसे कभी बात हो 18 दलीलें मेरे पास कि इमाम आजम अबू हनीफा शिया थे। क्योंकि इमाम हनीफा अक्सर मामलात में अकल को दखल देते थे और बाद में हदीस उसके खिलाफ निकलती थी और फिर वो हनफियों को बाद में दिफा करना पड़ता था, कुछ चीजों में रुजू भी कर लिया और मामलात जो है वो ठीक हो गए, बात जगह नहीं हुए, प्रीमेच्योर फिका जो बन गई। और ये जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा बेटा मैं असल में तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि दीन अकल के मुताबिक उस वक्त होगा जब अकल जो है वो वही की तायीद करे, अदरवाइज जो वही की जो चीजें हैं उनको मिनवान उसी तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब जो हैं शिया मकातब फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन, उनका ये दावा है कि इमाम अबू हनीफा जो थे वो शिया थे, यानी उनके पास 18 दलीलें ऐसी हैं जिनसे ये साबित होता है कि इमाम अबू हनीफा जो हैं वो शिया थे। और इसके साथ साथ ये भी आपको पता होगा कि इमाम अबू हनीफा जो हैं वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो थे वो अहले बैत कराम में शामिल हैं। तो अहले तशय्युस जो हैं वो सबसे ज्यादा अहले बैत कराम को मानते हैं, उनकी फ़िक़्ह पर ही अमल करते हैं। लेकिन अपने आप को बरेलवी कहलवाने वाले और जो देवबंदी हज़रात हैं उनका ये कहना है कि इमाम अबू हनीफा जो हैं वो सबसे बड़े इमाम है फ़िक़्ह के अंदर। इमाम अबू हनीफा जो हैं वो तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जितने भी फ़िक़्ह मसाइल हैं उनको शिया फॉलो करते हैं। लेकिन इमाम अबू हनीफा के जो मसाइल हैं वो अहले सुन्नत वल जमात वाले, अपने आप को बरेलवी कहलवाने वाले, देवबंदी कहलवाने वाले, उनकी फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। तो बहुत ही हैरानी की बात है, शिया ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा जो थे वो शिया थे। जैसे अगर देखा जाए तो बरेलियों के नज़दीक, देवबंदियों के नज़दीक, अहले हदीसों के नज़दीक शिया नाउज़ बिल्लाह जो है वो तो काफिर हैं। आपको पता होगा कि फ़िरका पर सुलेमानी ने ऐसा तासुबाना ज़िन बना दिया है अवामुन नास का कि शिया हज़रात के बारे में वो नाउज़ बिल्लाह इस तरह की बातें करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह शिया हज़रात जो है वो काफिर हैं। तो इस तरह से तारीख़ की किताबों में ये भी आता है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम अबू हनीफा के दरमियान मुकालमा भी हुआ। अगर उस मुकालमे को सामने रखे तो इससे यही साबित होता है कि इमाम अबू हनीफा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनकी फ़िक़्ह जो है वो एक ही थी। तो इस वाले से आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करें। इमाम अहमद इब्न हंबल अहले सुन्नत के आलिम दीन मशहूर हैं, अगरचे वो हमारे आलिम हैं। ये हमने तकसीम कर दिया कि वो उनके आलिम भी हमारे आलिम, जितने पक्के मौलाई ये लोग थे। अगर मैं इमाम अहमद इब्न हंबल को पढ़ना शुरू कर दूं तो शायद लोग उनसे हाथ उठा लें। इमाम आजम अबू हनीफा जितने पक्के शिया थे जी, मुझसे कभी बात हो 18 दलीलें मेरे पास कि इमाम आजम अबू हनीफा शिया थे। कभी बात होगी बाकिर और इमाम हनीफा के दरमियान ये मुकालमा हुआ है या इमाम जाफर और इमाम अबू हनीफा के दरमियान, यानी एक अहलुल बैत में से थे, दूसरे इमाम हनीफा थे। तो अहलुल बैत के जो इमाम थे, इमाम बाकिर या इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर, वो इमाम हनीफा को समझाने के लिए कि चूंकि इमाम हनीफा अक्सर मामलात में अकल को दखल देते थे और बाद में हदीस उसके खिलाफ निकलती थी और फिर वो हनफियों को बाद में दिफा करना पड़ता था, कुछ चीजों में रुजू भी कर लिया और मामलात जो है वो ठीक हो गए, बात जगह नहीं हुए, प्रीमेच्योर फिका जो बन गई। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल बालिगा में बकायदा बहस की है कि फिका हनफी में गलतियां क्यों ज्यादा है। इसलिए कि अहादीस के मुरतब होने से पहले ही उन्होंने जो मसाइल अहादीस में आए थे वो उन तक नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने खुद से मसाइल के बारे में एक अगली राय कायम कर ली और बाद में वो खिलाफ निकला है। इसकी रेमेडी आके इमाम शाफी ने की, इसलिए आपको फिका शाफिया सहीहुल इस्नाद हदीस के सबसे करीब मिलेगी क्योंकि वो हदीस की बुनियाद पे है। दूसरा, इमाम हनीफा ताबीन के अकवाल को हुज्जत मानते थे और बाद में हदीस उसके खिलाफ निकली। मौकूफ और मरफू हदीस ताबीन के अकवाल हुज्जत हैं जबकि वो मौकूफ या मरफू हदीस के खिलाफ ना हो। बल्कि एक टेक्निकल बहस है, मैंने इस पे अलग से कई मामलात, इसके ऊपर मेरी वीडियोस मसला 197 रिकॉर्डेड है। बल उस वाक़े में आता है कि इमाम जो अहलुल बैत के इमाम है, इमाम बाकिर या इमाम जाफर जो है वो इमाम हनीफा से कहते हैं कि बताओ कि नमाज अफजल है या रोजा? तो कहते हैं नमाज, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह को सबसे महबूब अमल बनने का वक्त में नमाज कायम करना है और नमाज ही कुफ्र और इस्लाम में फर्क है। सही मुस्लिम की हदीस की है। रोजे की तो बहुत बाद की वैल्यू है, अगरचे वो भी इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन नमाज के मुकाबले में तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये बताओ मुझे कि हालत हैज में जो औरतों के रोजे छूट जाते हैं उनकी कज़ा का हुक्म तो अल्लाह ने दिया है, नमाजों की कज़ा का हुक्म कोई नहीं है। अगर अकल पे फैसला होता ना तो वो जो 6-7 दिन औरतें नमाज छोड़ती हैं उनकी कज़ा होती और रोजा जो हल्की इबादत है नमाज के मुकाबले में इसमें रिलैक्सेशन मिल जाती। लेकिन सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज में छोड़े हुए रोजों की कज़ा का हुक्म देते थे और नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। नमाजें माफ है औरत को 7 दिनों के लिए पीरियड्स में। ये बड़ी अकली बात है। अगर अकल पे होता ना तो नमाज की कज़ा होती और रोजे की ना होती। फिर दूसरी उन्होंने कहा कि बताओ पेशाब ज्यादा नजस है या मनी? तो इमाम हनीफा ने कहा पेशाब, जाहिर है पेशाब ज्यादा नजस है, मनी तो इंसानियत की नस्ल आगे चलने का जरिया है, अंबिया किराम की पैदाइश का जरिया है, पेशाब तो ज्यादा नजस है। तो उन्होंने कहा अगर अकल पे होता ना, मनी के निकलने से गुस्ल फर्ज होता है लेकिन पेशाब के निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता, सिर्फ इस्तिंजा करके आप फारिग हो जाते हैं। अकल पे देखा जाए तो अगर मनी के निकलने से गुस्ल फर्ज हो रहा है तो पेशाब के निकलने से बदरजे औला होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा नजस चीज है जो जिस्म से निकली है।
یہ جب انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے کہا بیٹا میں اصل میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین عقل کے مطابق اس وقت ہوگا جب عقل جو ہے وہ وحی کی تائید کرے، ادروائز جو وحی کی جو چیزیں ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا ہوگا. یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس اعتبار سے کہ جو اکثر کہتے ہیں لاجک کے ہم خلاف نہیں ہے، لیکن آپ لاجک ایک خاص حد تک کی معاملات میں لاجک دے سکتے ہیں نا، اور جتنے لوگوں نے لاجکس دی ہیں وہ بھی ان کی ذاتی لاجکس ہیں، ہم اس میں کوئی کاؤنٹر بھی نیریٹو کھڑا کر سکتے ہیں. لہذا شریعت کے حکم میں بس وہی حکم ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا، اور وہ ہر ایک کو پوچھے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. کل کو کوئی کہے گا یار دیکھو اچھا میں اس میں ایڈ کرتا ہوں، کیا اللہ اپنے نبیوں کا محتاج ہے؟ تو پھر بہتر آپشن تو یہ تھا کہ نبیوں کے بغیر اللہ اپنا تعارف کرواتا. وسیلے غیر اللہ کی استمداد کے مسئلے ہی حل ہو جاتے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے چوز کیا کہ میں اپنی مخلوق میں سے انبیاء کو چن کے انہیں اپنے تعارف کا ذریعہ بناؤں گا، اب اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہی آپ نے راضی رہنا ہے. اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا، رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہیں. اسی لیے صوفیات ٹھوکر کیوں کہا جاتے ہیں؟ وہ عشق وجدان اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. اور پھر جھوٹے واقعات بھی مثلا مولانا روم میں لکھے ہیں. اور جی ایک شخص تھا وہ کہنے لگا اللہ تو میرے پاس آئے میں تجھے کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا، تو نے میرا بندہ ناراض کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہے. ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے، انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا، ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے. اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. یہاں پر ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو پھر کیوں امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے مقلدین ہیں، بریلوی حضرات یا پھر دیوبندی حضرات، وہ کیوں اہل تشیع حضرات کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، اور کیوں نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ جیسے کل تشیع حضرات جو کہتے ہیں اہل بیت کرام کی جو فقہ ہے ان کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بھی شیعہ تھے. اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ کی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ بھی بالکل نہیں ہیں. ان کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، لیکن خود امام ابو حنیفہ نے کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھی. امام شافعی کی بھی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کی بھی کتاب ہے، اور امام مالک کی بھی کتاب ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. تو اس کی بات ہے جو امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات نعوذ باللہ کافر ہیں. یہاں پر دیکھ لیں ان بریلویوں کا، دیوبندیوں کا تعصبانہ ذہن کے علاوہ دوسرے کسی بھی مسلک کے امام کی کوئی بھی مسئلہ پوچھنا تو اپنے فقہ کے امام سے پوچھنا ہے اور اپنے فقہ کے علماء سے پوچھنا ہے. اگر دوسرے کو آپ سنو گے اپنے مکاتب فکر کے علاوہ کسی اور علماء کو تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ جو تھے وہ شیعہ